اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور خصوصی طور پر ضلع قصور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں انہیں بابا جی بلے شاہ کی دھرتی قصور سے براہ راست سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اس وقت میں استاد صفدر اقبال ٹنڈا والے آف لاہور، ان کے شاگرد استاد فرق خان، استاد روزی خان، خلیفہ فہد خان اور چودھری ثاقب ان کے ڈیرے سے میں براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، استاد فرق خان اور استاد روزی خان، میں اکثر آپ دوستوں سے اپنے پردیسی بھائیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار بھی ہمارے پردیسی بھائیوں میں ہے، وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ دوستو، خان برادران کا فن کبوتر پروری سے ایک موروثی سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کی وہ آبیاری قصور میں کافی عرصہ سے کر رہے ہیں، اور آج استاد فرق خان کی اور خصوصی طور پہ استاد روزی خان ان کی نمائندگی جو ہے میری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی خلیفہ فہد خان اور اسی طرح چودھری ثاقب آف قصور، اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اکرم بھائی جو کہ گزشتہ تقریباً 16-17 سالوں سے ان کے ہاں، ان کے ڈیرے پہ ان کے کبوتروں کی دیکھ بھال کا سلسلہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی دائیں طرف استاد روزی خان کے بچپن کے بڑے قدیمی، بڑے بچپن کے دوست میاں مدثر صاحب، وہ بھی ہماری محفل میں تشریف فرمائے۔ تو دوستو، میں نے کل آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ شہر قصور سے جا کے آپ کو ہم شوق بھی کروائیں گے۔ تو دوستو، قصور کی بات اگر میں کروں تو اس کی وجہ شہرت کے حوالے سے تو میں نے بابا جی بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بڑا 1965 کا ایک بڑا گرما دینے والا ایک ترانہ کہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے تو لبدی پھریں بازار کوڑے، ملکہ ترنم کا تعلق بھی اسی شہر سے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر کو چمڑا سازی کے حوالے سے اور اسی طرح زراعت کے حوالے سے بھی ایک بڑا خاص مقام ہے۔ تو جہاں یہ اس کی 3-4 وجہ شہرت ہیں، وہیں قصور کو فن کبوتر پروری کے حوالے سے بھی اس کی ایک بڑی وجہ شہرت ہے، اور اس سرزمین سے بڑے نامور اساتذہ کرام نے جنم بھی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ تقریباً پورے پاکستان سے، میں نے صبح اپنی انٹرو میں بھی بات کی کہ تقریباً لوگ پاکستان سے ان کا کھچاؤ جو ہے وہ لاہوری اور قصوری کبوتروں کی طرف ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں تمام جا کے چھت پہ بھی آپ دوستوں سے ہوں گی۔ تو میں ایک دفعہ روزی بھائی کا، فرق بھائی کا، فہد بھائی کا، چودھری ثاقب بھائی کا اور اسی طرح اکرم بھائی، میاں مدثر صاحب، انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا اور میں آپ دوستوں کے درمیان موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستو، ہماری محفل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذیشان علی، اس بچے کا تعلق آپ کے شہر قصور سے ہے، اور حال ہی میں نے غالباً تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے یہاں سے اسے پجن سپورٹس میگزین گجرات پاکستان کا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ میں نے صبح بھی یہ بات کی، اور جس دن میں اس کو نمائندگی کا اعزاز دے رہا تھا اس دن بھی اس بچے سے میری بات ہوئی کہ ذیشان، تم نے قصور میں تم اور اس کھلاڑی کے نمائندہ ہو جس کے نام کے ساتھ شوق لگتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پجن سپورٹس میگزین کی جو روایات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اقرار جتنے بھی شوقین حضرات ہیں ان کے لیے اس بہت سے دوست احباب دیکھ رہے ہیں اس پیج کو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لالا جی کو سلام عرض کر رہے ہیں، ہروندر سنگھ صاحب ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اس کا نام گوڑا ہے، رکھا ہوا ہے گوڑا۔ اکرم بھائی یہ پرواز جڑی ہے، پرواز ہے جی تقریباً اس ویلے تو کپ دے وچ 2-2.5 رہی ہے، لیکن شاماں تک پرواز ہے شام تک ہے۔
ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾਣ। ਹਾਲਾ ਇਹ ਸਟਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਇਹ ਸਲਾਰੀ ਮਾਦੀ ਸਾਡੀ। ਸਲਾਰੀ ਮਾਦੀ। ਅੱਛੀ ਉੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ? ਜਗੀਰ ਖਾਨ। ਜਗੀਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗੀਰ ਖਾਨ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਕੈਂਡੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ कैसे। और ਇਹ ਪਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂ? 2.5 ਇਹ ਨੇ ਬਾਤ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ? सूबेदार ਅੱਛਾ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਬਰੀਡ ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ। एने झंडा कबूतर ਲੋ ਜੀ, 2 2.5 3 ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਖਾਨ, ਰੋਦੀ ਖਾਨ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਖ 2 2.5 3 ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੂਰਾ ਵਹਾਣਾ। ਝੰਡਾ ਇਹਦਾ? हाँ झंडा कबूतर ਝੰਡਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਕੀਦਾ ਕਬੂतर ਸ਼ਾਇਰੀ 4 5 ਪੱਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜਾ- ਕਬੂਤਰ ਹੈ? हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਵੇਟਲੈਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਖਾਨ, ਰੋਦੀ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਲਾਸ ਮਾਦੀ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2.5 3 ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੰਤਰ ਜੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ, ਜ਼ਰੇਦਾਰ ਕਰਾਸ ਹੋਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਔਰ 3 3 4 4 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਦਾ ਹੈ ਨਾ। शादियां बिल्कुल ਸਾਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ऐ साडा कबूतर 150 वाला कबूतर है। ठीक है 3 4 पक्के। ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ
ਪੈਣ ਦੇ ਪਰ ਗਏ ਔਰ ਕਰੀਚੇ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਕਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। और बहुत आउट क्लास और शानदार आपका मन देखो। और जिन्ने भी दोस्त भाई देख रहे हैं ज़रा आवाज़ और पिक्चर की क्वालिटी दस देना मैसेज करके कि ठीक है, और नाल एक माशाल्लाह वाला मैसेज भी कर दो ताकि तुहानू अच्छा और बेहतर शौक दिखाइए अज कसूर का। और लाला जी अज कसूर आए ने विजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान ऑफ कसूर, और अज कसूर की सरजमीन तो तुहाडी खिदमत विच बराह रास्त हाज़र हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀਆਤ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ कमेंट्स नजर आ रहे हैं लोगों को? हाँ जी जी। हाँ तो दोस्तों, ये मैं थोड़ी सी रियासत करने के बाद मैं ऊपर आया हूँ। तो ये आपको उनके जो इस साल के परवाजी कबूतर थे अकरम भाई, और इसी तरह मेरा नुमाइंदा है पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान के ज़ीशान अली, वो आपको इनके कबूतरों का, उड़ने वाले कबूतरों का ये शौक करवाया जा रहा है। आपने करा अकरम भाई को पूछना है कि अकरम तू हाथ में रख कबूतर है? ਇਹ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ऊंचा बोलना जरा। 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ। अच्छा अच्छा उड़ा भी ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ ਜੀ, 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਵਾਜ਼ੇ भाई अकरम एक कार दा कबूतर ਕਰਦਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। और आग देखो माशाल्लाह कैसी नूर दे नाल रिंग देखना कैसा और कितना मजबूत लगा है रेस्ट करेगा माशाल्लाह। तो ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं दोस्तों, ये असद राना का मैं देख रहा हूँ मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत प्यार, और मुझे, मैं समझता हूँ ये आज एक दफ़ा फिर मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि काफ़ी अरसा बाद जो है वो कसूर आना हुआ है। इससे पहले दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कसूर के अहले शौक की अगर मैं बात करूँ तो तमाम अहले शौक कसूर उन्होंने बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत दी। और आज से कुछ चंद साल पहले ਸੋਦਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੋ ਲਿਆਂਦੇ 700 ਦੇ एक मिनट ले आओ यार इस कबूतर का मैच। ये दोस्तों आप मेरे हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं, ये उस्ताद रोजी खान के उस्ताद मोहतरम उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, उनके घर की ये ब्रीड है। गालबन ये हीरा क्यों जी? क्रॉस है क्रॉस। हाँ जी क्रॉस। ये क्रॉस में बना हुआ है, ये उनके घर का कबूतर है। और इसकी आंख जो है हीरा लाल जो कबूतर हैं ज्यादातर उस पे इनकी मुशाबत है। इसकी आप आंख देखें, अगर भी 2 टायरे बंदा है। ये तकरीबन अकरम भाई ये बता रहे हैं कि इस जेठ में ये 2-2:30 बजे बैठता रहा है। तो दोस्तों इस छत ने आलिया जेठ 2021 में उड़ान है पहचान हुआ था ना कप, उड़ान है पहचान कप जो कि कामरान अब्बास नकवी उनकी ज़ेरे निगरानी वो टूर्नामेंट उड़ाया गया था। उस टूर्नामेंट में तकरीबन कसूर की छतें जो हैं वो उड़ रही थी। कितनी छतें? तकरीबन 46 के करीब छतें जो हैं परफॉर्म कर रही थी। और उस टूर्नामेंट में इस छत ने, उस्ताद रोजी खान की इस छत ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। तो ये दोस्तों कबूतर अब काट दिए गए हैं, कुछ बीमारी का भी उनसर है। ये इसकी आखिरी कलियां अगर आप देखें, बालों बदली
मादी तो दोस्तों ये एक ऐसा नाम मेरे सामने आया है कि जिस वक्त इस ये मावत है यहाँ उस्ताद रोजी खान साहब की छत पे, तो इसने इस कबूतर का ये मादा है, मादी है। मादा, तो बालो बत्तियां के नाम से इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो फौरन मेरे जहन में शेख हसनैन हैदर अपोकाड़ा लो फ्लाइंग पिजन के, मैं समझता हूँ बड़े अच्छे शौकीन पाकिस्तान के, उनके यहाँ एक मादा उड़ी थी बालो बत्तियां, जिस पे आपको याद होगा कि एक बड़ी नज़म भी उस पर लिखी गई। तो ये उस्ताद रोजी खां के घर की बालो बत्तियां मादा क्यों इन्हों आते ने उरा आने इधर आ मेरे अल्लाह मादी बालो पत्तियां का नाम रखा है। वैंदी ने 4 5 6 7 शुरू तो स्टार्टिंग होंगी 2 तो शुरू होंगी है 7 बजे तक बहती है मादी। बालो पत्तियां का नाम है, बहुत अच्छी माशाल्लाह सोहनी परवाज है। घर दी ब्रीड है भी। हाँ जी कर दे अपने। ये भी दोस्तों उस्ताद रोजी खान साहब उनके घर के ये अपने कबूतर हैं, ये बालो बत्तियां, ये मादा। तो बालो बत्तियां वो मशहूर हुई लो फ्लाइंग पिजन में, तो अक्सर जिस वक्त लाइट ऑन कर दे तो उस कबूतर ने आना। तो ये छोटा ये बता रहा है कि इसकी परवाजें जेठ में 4 बजे से लेके 7 बजे से ऊपर तक की इसकी परवाजें हैं। इसकी आप आंख देखें, इसका कुंडा देखें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कबूतर, खैर आप लोगों का तजर्बा ज्यादा है, मेरा तो मुशाहदा ही है। मैंने आप लोगों को इसकी अगर आप आखिरी 3 कलियां देखें अगर, तो कबूतर की उड़ान में उसके कुंदे का, उसके पर का, उसके विंग का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। इसका कलर देखें, ये भी उनके घर का उस्ताद रोजी खान उनके घर का ये कबूतर है। इसी तरह ये भाई अकरम आपको शो करवा रहे हैं। ये गोल्डन कबूतर है, या हम गोल्डन बोलते हैं लेकिन हीरा लाल है। ये जज्जे बाट से मादी आई थी आजाद बाट का, आजाद बाट को इनकी मां आई सी, कबूतर अं इतों लाया सी। ये दोस्तों उस्ताद इजाज बाट और जजा बाट वो भी शागिर्द हैं उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले आप लाहौर के। तो उनके यहाँ से मादा जी, हाँ जी मादा उनके यहाँ से आई, और यहाँ जो है इन्होंने आगे हीरा लाल कबूतर उसके साथ लगा के तो ये कबूतर बनाए हुए हैं। तो उस्ताद इजाज बाट गुजरांवाला से उनका दोस्तों तलक बड़े अच्छे शौकीन है। उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले आप लाहौर उनके वो शागिर्द भी हैं। चलो बात बड़े हो बस ठीक है, आप ही दे दो, आप ही बस ठीक हो। ये क्रास में बना हुआ कबूतर है दोस्तों। ये उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले आप लाहौर उनके शागिर्द हैं उस्ताद जजा भट्ट ऑफ गुजरांवाला। हो सकता है शायद हमें देख भी रहे हो, अक्सर देखते हैं मुझे। तो उनके यहाँ एक मादा आई, फिर यहाँ उस्ताद रोजी खान ने अपने घर से उस्ताद सफदर इकबाल के घर का ये कबूतर हीरा लाल, इसकी आंख पे आप गौर करें, रिजल्ट ठीक आ रहा है यार साहब। ठीक हो गया थोड़े जे जज्जे बाट की आई। ये दोस्तों ये एक और कबूतर जो है ये मिस्सों में से बनी हुई ये कबूतर, ये भी परवाजी कबूतर है, और ये भी उस्ताद मादा है। ये उस्ताद इजाज बाट और जजा बाट ऑफ गुजरांवाला उनके घर से आई, आगे फिर क्रॉस करके बनाया। अच्छा, ये बच्चा जो है ये कह रहे हैं कि उनके घर से आया है। ये भी उड़े है। हाँ जी 4 5 अच्छा, तो जेठ में दोस्तों अब ये बच्चा भी जो है 4 बजे और 5 बजे तक ये बैठता रहा है। उस्ताद इजाज बाट और जजा बाट जो कि उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले आप लाहौर उनके शागिर्द हैं, उनके घर से ये बच्चा आया और इसने यहाँ इनकी छत पे परफॉर्म किया। तो आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। आज इंशाल्लाह कसूर में हम मसरूफ दिन गुजारेंगे। चलो इधर आओ भाजी, 1 मिनट इधर आओ, तुम बस ऐसे खत्म कर।
आपको पर्सनल है जोड़े वाले चलो। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। यसद राना, मौसम खोकर, ये तमाम दोस्त अब आप मुझे देख रहे हैं। आज मौसम भी कदरे पिछले दिनों से काफ़ी बेहतर मौसम है, हवा भी हल्की चल रही है। बाकी सावन भादों का मौसम दोस्तों इसी तरह होता है। ये अरसलान पुराया, क्या हाल है जी, ठीक हो आप, खैरियत से हो? तो मैं तमाम अहले शौक कसूर उनकी खिदमत में, लाला जी, उस्ताद रोजी खां, ये इन्होंने कुछ बच्चे भी उड़ाए हुए हैं। उड़े नहीं जी बच्चे भाई अकरम नहीं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये अकरम भाई ने बच्चे सुधारने के लिए छोड़े हुए हैं। इन्होंने थोड़ा जा मैं ठीक हूँ यार दोस्तों, सैयद हैदर बुखारी हैं जी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनकी इत्तला के लिए कि ये आप जिस छत से मैंने आपको को ये कबूतर दिखाए हैं, उस्ताद रोजी खां वो अमेरिका में मुकीम है, उस्ताद फरक खां, उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आबडोर उनके वो शागिर्द भी हैं। तो आलिया जेठ 2021 में इस छत ने टूर्नामेंटों में कसूर से परफॉर्म किया, और जो बड़ा टूर्नामेंट था उड़ान है पहचान के नाम से, कामरान अब्बास नकवी ऑफ लाहौर, आपको पता है कि वो पंजाब की सतह पे भी टूर्नामेंट करवाते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक टूर्नामेंट जो है वो उड़ाया गया, और बाकी टूर्नामेंटों में भी इस छत की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। अदर आप सामने आ जी ये दोस्तों अब मैंने सुबह भी इंट्रो में आपको बताया कि जीशान को बाकायदा तौर पे कसूर में पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन गुजरात पाकिस्तान का नुमाइंदा इसे तकरीबन 1.5 माह पहले मुकर्रर किया गया। तो आज मेरे आने से पहले ये यहाँ मौजूद था। तो ये एक नस्ल दोस्तों उस्ताद रोजी खान उनके घर की एक बड़ी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये कबूतर उनके पास पिछली तकरीबन 4 दहाइयों से उनके घर में ये मौजूद हैं। इस कबूतर की आप वज़ाकता देखें। मैंने एक मिनट कबूतर देखा, अब आग खिलाए जरा ईगल लग माशाल्लाह ईगल की तरह जी रिजल्ट ठीक आ रहा है। कुंदा दिखाएं इसका, ये दोस्तों इसका कुंदा देखें। तो ये अब आप लोगों ने असेस करना है कि ये ब्रांड कौन सा है। मुझे तो ये टैडी कबूतर लग रहे हैं, अजान हो रही है।
جوڑے نے چلے جا کے بولو کلیاں نا آخری تینوں کلیاں آنکھ دکھاؤ یار اس کو مطلب یہ کیا آپ کو کہنا جائے نا اوپر ذرا تصویریں بنانی ہے ایسا چلو ہیلو ہیلو ہے نا جوڑے والے کوئی 2-4 کبوتر چلے جا کے وہ تو دوستو آپ نے بھائی آئے آؤ نشان آؤ میاں صاحب آئے تو دوستو آپ نے استاد روزی خان آپ امریکہ قصور سے ان کا تعلق میرے پردیسی بھائی ہیں امریکہ میں مقیم ہیں تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج صبح بھی جب فجر کی نماز کے بعد ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے لالا جی آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے تو میں انتہائی مشکور ہوں دوستو جب سے میں آپ کے اس شعبہ میں آیا ہوں میرا اس خاندان سے بھی تعلق رہا ہے اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی ایک تعلق داری کو نبھاتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہاں کو تقریباً 1.5 ماہ پہلے آئے تو میں یہاں ڈیرے پہ نہیں آ سکا تھا تو یہ وہ کمی جو ہے پوری کرنے کے لیے آج میں اپنے ان بھائیوں میں حاضر ہوا ہوں تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے خان برادران کا چودھری ثاقب کا میاں مدثر صاحب ہیں اکرم بھائی ہیں اور آج اسی طرح میرے نمائندہ ذیشان علی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ دوستوں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو کچھ چند جوڑے والے کبوتروں کا شو کروائیں گے اذانیں ہو رہی ہیں آپ لوگ بھی نماز پڑھیں ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ